So we're ready to start the last chapter in the story of the Maha Parinibbana Sutta. Jadi kita semua telah siap untuk memulai bab terakhir dari Maha Parinibbana Sutta. We followed the Buddha in his journey from Rajagaha all the way up to Vesali. Jadi perjalanan Sang Buddha mulai dari Rajagaha sampai ke Vesali. And we left him last night when he was just about to go to Kusinara. Dan kita kemarin meninggalkan pada saat Sang Buddha baru mau menuju ke Kusinara. Now, this is the last night of our Sutta class. Ini adalah malam terakhir dari kelas Sutta. And there's still quite a lot of material in the Sutta left. Dan masih banyak materi yang di dalam Sutta yang belum dibahas. So, I'm afraid I've had to be a little bit harsh with editing the text for this evening. Jadi Bante mungkin agak keras dalam mengedit teksnya dalam kelas yang hari ini. Mungkin maksudnya lebih dipadetin, disingkat-singkat. So I've taken out some of the bits that I didn't find to be so interesting. Jadi Bante udah ngeluarin bagian-bagian yang menurut Bante kurang begitu menarik. Anyway, I just give you the warning. So if you want to find the full text, you have to find it and read it yourself. Jadi Bante cuma memberi peringatan, kalau mau melihat full text-nya mesti dicari sendiri. Okay, so the Buddha is going towards the Sala Grove on the bank of the river Hiranyavati in the vicinity of Kusinara. And he said to Venerable Ananda, "Please, Ananda, prepare for me a couch between the twin Sala trees with the head to the north." When it says a couch, it doesn't mean like a kind of luxury sofa kind of couch. It just means a place to lie down. I'm weary, Ananda, and I want to lie down. Jadi Sang Bagawa bersama dengan sejumlah komunitas biku pergi ke hulu daripada sungai Hiranyawati dekat Gua Sala dari Mala di sekitar Kusinara, di dekat Kusinara. Dan di sana ia mengatakan kepada Yang Mulia Ananda, "Tolong Ananda sediakan bagi saya, ini couch biasanya sofa ya, tapi dalam konteks ini bukan sofa karena zaman itu belum ada, hanya tempat untuk beliau berbaring di antara dua pohon sala yang kembar." Kemudian kepalanya menghadap ke arah utara. Sang Bagawa mengatakan ia letih Ananda dan ia ingin berbaring. So be it, Lord. The Venerable Ananda did as the Blessed One asked him to do. And the Blessed One lay down on his right side in the lion's posture, resting one foot upon the other, and so disposed himself mindfully and clearly comprehending. Baiklah Sang Bagawa, kata Yang Mulia Ananda, melakukan apa yang diperintahkan oleh Sang Bagawa kepadanya. Kemudian Sang Bagawa berbaring di sisi kanannya seperti postur seekor singa, di mana kakinya yang satu ada di atas kakinya yang lain, dan pada dia melakukannya secara mindful dan memahaminya secara jelas. Oh, I missed a bit on there. Sorry, my apologies for that. At that time, the twin sala trees were fully in bloom. They were flowering, although that wasn't the season. And the blossoms rained down on the body of the Tathagata and strewed and scattered everywhere in worship of the Tathagata. And the celestial Mandarava flowers and the heavenly sandalwood power from the sky rained down on the body of the Tathagata and dropped and scattered everywhere, and the sound of heavenly voices and heavenly instruments made music in the air out of reverence for the Tathagata. Jadi pada saat itu pohon sala yang kembar itu sedang berkembang ya, ada bunganya bermekaran, walaupun itu bukan musim semi di mana bunganya mestinya belum bermekaran. Kemudian itu kelopak-kelopaknya itu turun seperti hujan ke atas tubuh Tathagata dan kayak apa maksudnya tersebar ke semuanya seperti menghormati beliau, dalam rangka menghormati beliau. Celestial Mandarwara saya nggak tahu nih bunga apaan, dan powder itu bubuk, sandalwood itu yang kayu yang wangi apa ya, cendana ya, datang dari langit, turun juga sama seperti ke tubuhnya Sang Bagawa, jadi sama kayak seperti menghormati beliau, jadi kayak disebarin gitu ya. Kemudian suara-suara dari surga yang indah dan alat-alat musik yang indah yang di sana semuanya bernyanyi memberikan penghormatan kepada Sang Tathagata. And the Buddha said to Ananda, "But it is not in this way that the Tathagata is truly honored in the highest degree.
Ananda, whatever bhikkhu or bhikkhuni, layman or laywoman abides by the Dhamma, lives in the Dhamma, walks in the way of the Dhamma, it is by such a one that the Tathagata is respected, venerated, esteemed, worshipped, and honoured in the highest degree. Therefore, Ananda, you should train yourselves. We shall abide by the Dhamma, live upright in the Dhamma, walk in the way of the Dhamma. Namun, kata Sang Buddha, bukan dengan cara seperti ini, maka penghormatan yang tertinggi diberikan kepada Sang Buddha. Namun, Ananda, siapapun biku atau bikuni, orang umat awam yang pria maupun wanita, jika berjalan dalam Dhamma, hidup sesuai dengan Dhamma, berjalan dalam jalan Dhamma, dengan cara demikianlah Tathagata itu dihormati dan diberikan penghargaan yang paling tinggi. Oleh karena itu, Ananda, maka kamu harus melatih dirimu. Kamu harus hidup sesuai dengan Dhamma dan berjalan di dalam Dhamma. So I love this passage because it seems very so typical of the Buddha that he's like, oh yeah, whatever, you know, the devas are coming and they're sprinkling flowers and stuff, yeah, like who cares, you know, but all he really worries about is who's going to be practicing. Jadi Bante sangat menyukai passage ini, klosa kalimat ini, karena ini tipikal sekali ciri khasnya Sang Buddha, bahwa kayak Buddha cuek aja, santai aja gitu, walaupun diberi penghormatan oleh dewa. Siapa yang peduli? Yang penting Sang Bhagawa itu mengkhawatirkan bagaimana mereka melakukan dhammanya dengan benar. And of course it's almost too obvious to point out the rather sad fact that in the history of Buddhism it's very easy to find lots of people willing to worship the Buddha with flowers and incense and so on, but very few people who are willing to actually practice what the Buddha taught. Nah, tapi sayangnya dalam kehidupan orang-orang beragama Buddha ini juga terjadi nih. Jadi banyak yang memberikan penghormatan kepada Buddha dengan cara membawa bunga, bakar dupa, tapi jarang justru yang mempraktekkan Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Now at that time, Venerable Upawana was standing before the Buddha fanning him, and the Blessed One rebuked him, saying, "Move aside, bhikkhu, do not stand in front of me." Pada saat itu Yang Mulia Upawana sedang berdiri di depan dari Sang Bhagawa, sedang mengipasi beliau. Dan pada saat itu Sang Bhagawa menegurnya mengatakan, minggir bhikkhu, jangan berdiri di depan saya. And Venerable Ananda thought, this Venerable Upawana has been in attendance on the Blessed One for a long time, associating with him and serving him, but right at the end the Blessed One rebukes him. What's the reason? Why has the Blessed One told Venerable Upawana to move aside? Jadi pada saat itu Yang Mulia Ananda berpikir, ini kan Yang Mulia Upawana ini udah lama sekali membantu Sang Bhagawa, maksudnya memberikan pelayanan kepada Sang Bhagawa, hidup dekat dengan Sang Bhagawa dan melayani beliau. Tapi sekarang di saat-saat terakhir dari Sang Bhagawa kok malah ditegur dia. Apa alasannya sehingga membuat Sang Bhagawa menegur Yang Mulia Upawana, bilang dia disuruh minggir, nggak boleh berdiri di depannya. And the Buddha said, throughout the tenfold world system, Ananda, there are hardly any devas that have not gathered together to look upon the Tathagata for a distance of 12 yojanas around the sal grove of the Mallas in the vicinity of Kusinara. So a yojana is about 15 kilometers. Okay, so 12 yojanas is about 200 kilometers or something like that, roughly. There's not a spot that could not be pricked with the tip of a hair that is not filled with mighty devas. Jadi ketika Yang Mulia Ananda memberitahukan pikiran ini kepada Sang Bhagawa menjawab, ada 10 kali lipat sistem dunia ini Ananda, sangat hampir tidak ada dewa-dewa yang tidak datang ke sini untuk melihat Tathagata sejauh pandang 12 yojana. Satu yojana itu kata Bante sekitar 15 km. Jadi kurang lebih 200 sekitar dari Gua Sala di Mala di sekitar Kusinara. Jadi tidak ada satu celah pun yang bahkan dapat diprik itu ditusuk ya dengan ujung daripada rambut yang tidak terisi oleh dewa-dewa, segitu banyaknya dewa yang datang untuk melihat. And all the devas are complaining. I love this idea of the devas complaining. You know, they've got all they have to do is enjoy themselves all day. You know, they're whinging because they've come from a long way to look at the Buddha,
And now in the last watch of the night, the Tathagata's Parinibbana will come about. And this bhikkhu has placed himself right in front of the Buddha, so that now at the very end we can't see him. This is how the devas are complaining. Nah, Bante sangat menyukai ide ini karena tumben-tumbennya dewa-dewa itu bisa komplain, bisa mengeluh. Kan biasanya dewa-dewa itu cuma kerjanya senang-senang aja. Dan dewa-dewa ini Ananda mengeluh. Dari jauh mereka datang untuk melihat Tathagata karena sangat jarang sekali di dunia ini bisa ketemu Tathagata atau arahat, orang yang tercerahkan dengan sempurna. Namun pada hari ini, di hari terakhir, pada saat Tathagata udah mau parinibbana, kenapa ada biku yang dengan kekuatan besar duduk di depan, berdiri, menempatkan dirinya di depan Sang Bhagawa sehingga menutupi Sang Bhagawa, sehingga sekarang pada saat akhir ini para dewa mereka semua jadi tidak bisa melihat Sang Bhagawa. And the Buddha spoke about the kind of deities, and Ananda asked him, what kind of deities are there? And Ananda said there are some deities, those in space and on earth, and they have disheveled hair. Their hair is all unkempt, and with uplifted arms they weep, flinging themselves on the ground. They roll from side to side, lamenting. Too soon has the Blessed One come to his parinibbana, ati kippang. Too soon has a happy one, the Sugata, come to his parinibbana. Too soon will the eye of the world vanish from sight. Kemudian Ananda menanyakan kepada Sang Bhagawa, dewa yang semacam apakah itu? Kemudian Sang Bhagawa menjawab, ada dewa-dewa yang berada di ruangan di bumi ini. Mereka itu mempunyai cara pikir seperti orang-orang di bumi. Rambutnya aja kayak di Shval tuh kayak orang, kalau ada orang nggak teratur ya, nggak tersisir gitu, acak-acakan kayak gitu. Kemudian dia suka nangis, kadang-kadang tangannya diangkat, nangisnya tuh kayak kalau orang ada tradisi tentunya nangisnya mengerung-gerung gitu. Kemudian di lantai berguling-guling dari satu sisi ke sisi yang lainnya kayak merengek-rengek. Kemudian dewa-dewa tersebut berkata, terlalu dini bagi Sang Bhagawa untuk parinibbana, terlalu dini bagi ia yang bahagia untuk parinibbana, terlalu dini bagi mata dunia untuk hilang dari pandangan. So in this response from the devas, we're seeing, first of all, we're seeing that the Buddha's parinibbana has more than just a local significance. It's not just the passing away of a meditation teacher in northern India, but through the eyes of the Buddhist tradition, it's something that has a cosmic significance. It's something which really matters in the scheme of things. Jadi dari cara dewa ini bereaksi terhadap peristiwa parinibbananya Sang Buddha, kita bisa melihat bahwa pentingnya ini bukan dalam konteks lokal saja. Jadi yang meninggal bukan cuma seorang guru meditasi, tetapi ini adalah kepentingan signifikannya, kemaknaannya ini terhadap kosmik seluruh ya, karena dewa-dewa pun ikut meratap pada saat beliau mau meninggal. And this very traumatized response of the devas is something that we'll see repeated again and again throughout the narrative. Dan peristiwa bagaimana para dewa ini seperti trauma, ini nanti akan diulang dan diulang. And it's an expression of the nature of the Buddhist community. Dan ini adalah ekspresi dari komunitas Buddhis sebenarnya. We talked about this a little bit today in the meditation retreat, but there's something about in Buddhism that the truths of Buddhism, the Dharma, the Four Noble Truths, impermanence, and these things, they're so apparent, they're so self-evident. When we hear about these things as teachings, they seem so. They seem like something we've always known, but we've never quite made conscious. Jadi Bante telah membicarakan hal ini pada saat retret meditasi. Jadi dalam Buddhisme itu 4 kesunyataan mulia itu sebegitu jelasnya, ajarannya itu sebegitu jelasnya, sehingga kita melihat sebenarnya kita selalu melihatnya sehari-hari. Ini kita sebenarnya udah tahu. Namun kenapa kita walaupun tahu tapi nggak bisa begitu memahaminya, tidak bisa memahaminya dengan benar. And yet we find it so hard to actually manifest these teachings. We know that things are impermanent, but still we hold on to them. We attach to them because our insight is not developed. And in this
account in the Maha Parinibbana Sutta, I think, is one of the clearest depictions in all the Buddhist literature of this very fundamental tension which we see all the time within the Buddhist community. Jadi Maha Parinibbana Sutta ini merefleksikan hal ini dalam komunitas Buddhis yang sekarang. Walaupun kita sudah mengetahui ajarannya, tapi kita masih begitu melekat karena dalam kita insight-nya, pengetahuan yang ada dalam kita ini belum berkembang. Sehingga walaupun hal ini udah dibabarkan dengan jelas, kita masih belum bisa mendapat clear pemahaman yang benar. And so of course, after the devas are rolling around on the ground weeping and crying, then there are those devas who are freed from passion, mindful and comprehending, and they reflect impermanent are all conditioned things. How could this be otherwise? Jadi selain tadi ada dewa yang berguling-guling itu, ada juga dewa-dewa yang sudah terbebas dari nafsu dan mereka bisa secara mindful penuh kesadaran dan memahami dan bisa merefleksi bahwa semua hal yang terkondisi adalah impermanen atau tidak kekal. Bagaimana hal lainnya itu mungkin? Ananda went on to ask the Buddha. He said, in former times when the bhikkhus left their monasteries after the rains, they would go and see the Tathagata. And we would benefit from receiving and meeting all of those reverend bhikkhus who came to the Buddha. But after the Blessed One has gone, we shall no longer have that benefit. Jadi sebelumnya katanya kalau mereka meninggalkan tempat-tempat mereka setelah hujan, biasanya para biku akan melihat Sang Tathagata karena pada saat itu Sang Tathagata banyak sekali yang menerima manfaatnya karena berhubungan dengan mereka, karena banyak orang yang menghormati biku-biku tersebut yang datang untuk melihat Sang Tathagata dan menunggu beliau. Tapi nanti kalau Sang Tathagata sudah pergi, siapa lagi yang akan datang, sehingga mereka kemungkinan tidak mendapat manfaat tersebut. And in response, the Buddha taught the 4 places that a person of faith can visit and look upon with feelings of reverence. This is the 4 Sangvejjhani Tanani, the 4 holy sites. Bahasa palingnya kayak gitu ya. Jadi ada 4 tempat yang katanya Sang Bhagawa, orang yang punya keyakinan harus pergi untuk melihat dan mempunyai perasaan penghormatan ketika melihat tempat tersebut. Apa itu 4 tempat tersebut? Tempat suci. So the first one, this is where the Tathagata was born. Tempat di mana Sang Tathagata dilahirkan. Of course, this being the grove at Lumbini. Jadi Taman Lumbini ya. And the interesting thing about this particular passage here is that at Lumbini there is the Ashokan pillar which actually marks the spot. Yang menariknya adalah di tempat tersebut ada pilar Asoka yang menandainya. And one of the phrases on that Ashokan pillar, it actually says, "Here the Buddha was born." Dan di pilar Asoka tersebut ada tulisan yang berbunyikan, disinilah Sang Tathagata dilahirkan. In the Magadhan dialect, it's Iha Buddha Jate. Dalam dialek Magadha. And the interesting thing about that little phrase is that it's a direct quote from the Maha Parinibbana Sutta. Dan yang menarik adalah kutipan tersebut itu persis seperti yang ada di Maha Parinibbana Sutta. And so it seems that when they were doing the inscription, they actually were directly quoting from this particular passage. Jadi ketika mereka membuat pahatan tulisan tersebut, pasti mereka mengutipnya langsung dari Maha Parinibbana Sutta. And that makes that particular sign the earliest physical record of any of the Buddhist like a quote from a saying from any of the Buddhist scriptures. Dan itu membuatnya menjadi salah satu kutipan yang ada secara fisik dari era Buddhisme. The second place to visit, of course, is the Bodh Gaya, where the Tathagata became fully enlightened. Yang kedua adalah Bodh Gaya, tempat di mana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. The third place is Benares, where the Tathagata set rolling the wheel of the Dhamma, the Dhammacakkappavattana Sutta. Yang ketiga adalah Benares, tempat di mana Sang Buddha pertama kali memutar roda Dhamma, itu Paticca Samuppada. Sorry? Dhammacakkappavattana Sutta. Dhammacakkappavattana Sutta. And the final place, of course, is Kusinara itself, where the Blessed One attained Parinibbana. Dan yang terakhir adalah tempat beliau Parinibbana, yaitu di Kusinara.
And so the Buddhist community has been going for pilgrimage to these sites for a long time. Again, the earliest record we have is the time of King Ashoka when he mentions on going pilgrimage to most of these places. Jadi tentunya orang yang beragama Buddha banyak yang mengunjungi tempat-tempat tersebut. Namun catatan yang paling awal yang dibuat tentang orang-orang yang melakukan pilgrimage, saya nggak tahu di bahasa Indonesia. Pokoknya ibarat kayak orang Islam naik haji ya kalau pergi ke sana. Ziarah. Nah, itu dilakukan oleh King Asoka, Raja Asoka. So, if you haven't been on pilgrimage yet to these sites, you should. Jadi kalau belum pernah ziarah harus. And now in the Indian government's now started the Maha Parinibbana Express. Sekarang ada pemerintah Indian government. Maha Parinibbana Express. Set up by the Indian government. Yeah. Jadi pemerintah India bikin Maha Parinibbana Express tour untuk pergi ke sana. So you can ride round in a nice comfortable train to all the holy sites. Jadi bisa naik kereta, katanya keretanya nyaman banget untuk pergi keliling ke tempat-tempat suci tersebut. You know, in the old days, people really used to put forth a lot of effort to go to these places. Kalau zaman-zaman dulu kalau mau pergi ke sini tuh perlu upaya yang besar. When Fa Sing was traveling from China to India across the Central Asian desert, there were places when the only path he could see was the bleached bones of the travelers who'd been on the way before him. Jadi kalau dulu yang mulia Fa Sing maksudnya? Waktu berjalan ngelewatin gurun pasir di tengah-tengah Cina itu banyak ngelihat itu tulang berulang yang sudah terkapar di situ. Mungkin itu adalah traveler lainnya. Peziarah lainnya. So these days all we have to do is get on a train. Sekarang gampang tinggal naik kereta. Okay. And the Buddha said, whoever should die on such a pilgrimage with his heart established in faith, when they die they'll be reborn in heaven. Dan siapapun ananda yang meninggal pada saat berziarah, di mana pada saat itu hatinya itu ada dengan penuh keyakinan, maka pada saat tubuhnya itu terpecah atau terpisah setelah meninggal, maka ia akan dilahirkan kembali di alam yang bahagia di surga. Okay, so then the next passage, Ananda says to the Buddha, how, Bhante, should we conduct ourselves towards women? And the Buddha says, don't see them, Ananda. Jadi waktu itu yang mulia Ananda mengatakan pada Sang Bagawa, bagaimana Sang Bagawa kami harus bersikap terhadap wanita. Kata Sang Bagawa, jangan lihat mereka. It seems a somewhat curious kind of sort of turnaround. You know, he's been talking about the holy sites and all of these kind of divine things and everything, and then suddenly, what did we do about women? Anyway, next one. What if we do see them? Jadi kata Bhante ini agak sedikit menarik karena itu kayak twist ya. Tadi lagi ngomongin tempat-tempat yang suci, kok tiba-tiba ngomong soal perempuan gitu. Terus kata Bhante, ini yang berikutnya adalah, tapi Bagawa, bagaimana jika kami melihatnya? Don't speak, Ananda. Jangan berbicara, Ananda. And what if they should speak to us? Bagaimana kalau mereka bicara kepada kami? No, be mindful. Nah, maka Anda harus selalu waspada, penuh kesadaran. Actually, this particular passage, I don't think it really is an authentic one, because it's very, not only is it very abrupt, it doesn't have anything to do with what came before or afterwards, but it's also not found in the Sanskrit and the other versions of the sutta. Jadi kata Bhante, kemungkinan versi yang ini nih tidak otentik karena tiba-tiba munculnya abrupt ya. Tiba-tiba munculnya nggak ada pendahuluan, nggak ada belakang-belakang, tahu-tahu sekonyong-konyong muncul ini. Dan kata Bhante ini juga tidak ditemukan di versi-versi sutta lainnya. Sanskrit juga nggak ada. But even more so, it directly contradicts things that the Buddha said elsewhere. Dan itu mengkontradiksi apa yang dikatakan Buddha di tempat lainnya. Actually, in the Majjhima Nikaya number 152, the Indriya Bhavana Sutta, the Buddha, specifically criticizes this idea that you can sort of develop your sense faculties by not seeing things. Jadi kata Buddha di Majjhima Nikaya 152, Majjhima Nikaya 152, saya nggak tahu namanya apa, Indriya apalah gitu.
Katanya Sang Bhagawa itu di situ membabarkan bahwa kalau kita nggak bisa, sebenarnya kita nggak bisa mindful kalau kita misalnya terhadap objek penglihatan ya. Kalau kita buta itu bukan berarti kita bisa menyadari proses penglihatannya. Jadi bukan dengan membutakan mata atau dengan tidak melihat kita bisa menyadari. Jadi bukan objeknya yang dihilangin, maksudnya gitu. He said if you could develop your eye faculty, your faculty of seeing by simply not seeing things, then a blind person would have developed faculties. Jadi bagaimana kita mengembangkan fakulti itu apa ya? Pokoknya indera mata. Jadi mengembangkannya bukan dengan cara menutup atau tidak melihat. Kalau begitu orang buta justru kalau bisa begitu caranya, maka orang buta juga orang yang udah bisa develop mengembangkan eye faculty. Mata. And a deaf person would have a developed ear faculty. Dan orang budak bisa, orang tuli bisa mengembangkan indria yang telinga. And the most developed of all would be a little baby who's lying in the cot. Dan yang paling, kalau gitu yang paling berkembang adalah seorang bayi yang masih di itu ya, tempat baby. And also this last one very much doesn't make sense, because there's many occasions when the Buddha specifically asks Ananda to teach women. In fact, he requested that Ananda go and teach the women of the harem of, I think it was King Pasenidi's harem, or anyway, one or more of the harems. Jadi ini juga nggak logis, karena ada peristiwa di mana Sang Bhagawa justru meminta Ananda untuk mengajar kepada wanita-wanita yang ada di harem. Harem itu tempat penyimpanan wanita-wanita yang selir-selir segala macam. Okay, next one. Ananda asks another question. How should we act, Lord, respecting the body of the Tathagata? Kemudian Yang Mulia Ananda mengatakan bagaimana harusnya kami berlaku untuk menghormati tubuh dari Sang Tathagata. And the Buddha said, another interesting answer that the Buddha gives is don't worry, Ananda, with honouring the body of the Tathagata. You should strive, Ananda, be zealous on your own behalf for your own good. Unflinchingly, ardently and resolutely you should apply yourself for your own good. Because, Ananda, there are wise nobles, wise Brahmins, wise householders who are devoted to the Tathagata, and it is they who will render the honour to the body of the Tathagata. Jadi Sang Bhagawa menjawab bahwa Ananda tidak perlu khawatir untuk memberikan penghormatan kepada tubuh Tathagata. Sebaliknya Ananda harus berjuang dan selalu dengan penuh semangat untuk dirinya sendiri, untuk kebajikan dirinya sendiri. Unflinchingly, tidak bergeming ya, dan terus menerus secara bertekad bahwa dia akan mengaplikasikan dirinya demi kebaikan dirinya sendiri. Karena Ananda banyak sekali orang-orang yang nobel, yang bijaksana, Brahma yang bijaksana, dan perumah tangga yang bijaksana yang akan berdedikasi untuk Tathagata, dan mereka lah ini yang akan melakukan penghormatan terhadap tubuh Tathagata. So it seems that the funeral arrangements were left to the lay people rather than the Sangha looking after them. Jadi proses penguburannya, proses urusan kematian ini diurus oleh perumah tangga orang lay, jadi bukan oleh komunitas biku. So Ananda said, but how are they supposed to act respecting the body of the Tathagata? And the Buddha says they should make the funeral arrangements the same way as with the body of a universal monarch. This is a Chakravarti, universal righteous king. And Ananda says, well, how do they act regarding the body of a universal monarch? Kemudian Yang Mulia Ananda mengatakan, namun bagaimana mereka harus berlaku menghormati tubuh dari Tathagata. Kemudian Sang Bhagawa menjawab, sama seperti kalau mereka memberikan penghormatan terhadap tubuh dari seorang raja semesta. Namun bagaimana mereka melakukan penghormatan terhadap raja dari seluruh alam semesta. And, oops, we lost a bit at the top there again. The body of a universal monarch, Ananda, is first wrapped around with new linen, then with teased cotton wool, and up to 500 layers of linen and 500 layers of cotton wool. That's a lot of layers, right? 1,000 layers. Anyway, when it's done, the body is placed in an iron oil vessel, which is enclosed in another iron vessel. A funeral pyre is built of all kinds of perfumed woods, and so the body of the universal monarch is burned. And at the crossroads, a stupa is raised for the universal monarch. So it is done with the body of a universal monarch. Jadi tubuhnya pertama dibalut dengan linen, kain ya, kain yang baru, kemudian dengan kapas.
Kemudian sampai 500 lapis dari kain linen dan 500 dari kapas wool. Dan setelah itu semua selesai, tubuhnya itu ditaruh di dalam satu wadah besi yang ada oilnya, yang ada minyaknya. Kemudian ditutup lagi dengan wadah besi lainnya. What is a pyre? A funeral pyre? Oh, seperti tempat yang buat setup itunya. Hah? Kayak tempatnya biasanya kalau orang India kan mau dibakar ada tempat platformnya kayak gitunya. Jadi semua kayu-kayu yang wangi-wangi ditaruh di situ dan dan akan dibakar. Setelah itu di persimpangannya stupa harus didirikan. Sama seperti raja dari alam semesta juga begitu. And the Buddha went on to say that the Tathagata's remains should be treated the same way. They should make a stupa, and whoever should bring to that place garlands or incense or sandal paste or play reverence, and whose mind becomes happy there, that will be to his well-being and happiness for a long time. Dan dengan sama seperti tubuh si raja ini, maka tubuh Tathagata juga diperlakukan seperti itu. Di persimpangannya dibangun stupa untuk Tathagata, dan siapa yang membawa ke tempat tersebut garlands is decorations. Yeah, flowers. Bunga. Kemudian hio ya. Ya, dupa, sandal paste, what is sandal paste? Kayu cendana. Dan memberikan penghormatan, dan jika pikirannya menjadi tenang, maka itu baik untuk dirinya dan memberikan rasa bahagia untuk waktu yang lama. So it's interesting to notice that the Buddha recommends that they build a stupa. Of course, that was quite common, and there's several accounts of stupas being built for monks and so on if they passed away, and usually they would have been sort of quite modest constructions. Jadi ini menarik karena Buddha mengatakan untuk membangun stupa. Pada saat itu pembangunan stupa itu adalah hal yang biasa, dan biasanya stupanya bukan stupa yang mewah tapi yang sederhana. When you go to the holy sites and so on today, you see these very large stupas which have been built, and they of course were built much later. Nah, kalau sekarang Anda pergi ke tempat-tempat suci, Anda bisa melihat stupa yang besar sekali. Namun stupa itu dibangun pada waktu yang jauh setelah ini, bukan awal-awal ya, jauh ke depan. It seems that each king came along and wanted to sort of add more onto the previous one to prove that they were a greater king. Jadi kalau ada raja, biasanya pertama misalnya stupanya sederhana, ada raja itu dia bangun tambah lagi, ada raja lagi bangun tambah lagi, masing-masing ingin menunjukkan siapa yang bangun lebih bagus, lebih besar. Some of them became very large. I think the biggest in terms of volume, the largest stupa is the Jetavana stupa in Anuradhapura in Sri Lanka, which is actually larger in volume than the Great Pyramid. Jadi stupa yang paling terbesar adanya katanya di Sri Lanka, Jetavana. Ya, itu katanya bahkan besarnya itu lebih besar daripada piramid. And it's also interesting to note how after the Buddha recommends building a stupa, right? After he died, as we'll see a bit later on, they immediately went to fighting and arguing about who'd get the relics, and then went and built 10 stupas. So that's how quickly it took for people to actually forget what he'd said. Jadi menarik. Jadi pertama Buddha kan cuma rekomendasi menganjurkan untuk bangun satu stupa, tapi segera setelah Buddha Parinibbana dibakar, mereka semuanya berantem, ribut untuk memperebutkan reliknya, dan akhirnya dibangun 10 stupa. Ini menunjukkan betapa cepatnya seseorang melupakan apa yang diinstruksikan oleh gurunya. And then the Buddha says there's 4 persons worthy of a stupa: the Tathagata, that's the Buddha, a Pacceka Buddha. Does everyone know what a Pacceka Buddha is? Ada yang tahu nggak apa itu Pacceka Buddha? Yes, no? Anyone not know what a Pacceka Buddha is? No? Seem to be a bit of uncertain. Okay, so a Pacceka Buddha is a sage or a wise person who realizes the truth that the Buddha realizes and becomes enlightened, but doesn't establish a sasana, doesn't establish dispensation and a teaching.
And so that Buddhism sort of recognizes that from time to time in the past and also in the future, various people will realize that truth, the same truth that he had realized. Jadi Paceka Buddha adalah seorang yang bijaksana yang kemudian tercerahkan, namun dia tidak mengembangkan sasana atau ajaran. Ini ada di masa lalu maupun di masa depan. Jadi tadi klausalnya adalah ada empat orang yang patut untuk dibangun stupa, siapa aja? Tathagata, seorang arahat yang telah tercerahkan secara sempurna, kemudian Paceka Buddha dan juga murid Tathagata dan raja dari alam semesta. Also a disciple, a Arya Savaka, so somebody who's on one of the 4 stages of enlightenment, and a universal monarch. So these are the 4 who are worthy of a stupa. Jadi tadi murid Tathagatanya itu ada yang udah Arya, yang sudah mencapai tingkat kesucian, Arya Sawaka katanya.